Stigla mi je nova Redragon Caraxes tastatura. Ovu tastaturu sam osvojio na giveawayu kod Tech Duke. Bacite mu follow, čuo sam da će raditi neki giveaway opet u skorije vrijeme. Radi se o Redragon Caraxes tastaturu 60% sa crvenim sičevima. U kutiji se dobiju 4 rezervna crvena sviča, naljepnice USB-C. Tastatura se povezuje putem USB-C u računar, pa hajde vidimo kako izgleda uključeno. Tastatura ima preko 10 mogućih načina rada za LED rasvjetu. Znam da vas zanima i zvuk tastature, a evo poslušajte. Ako želite još ovakvih videa, bacite follow i hvala Tech Duke na tastaturi.